皆さんこんにちは。 Buenas tardes con todos. ハレルヤ。 Aleluya. 多分6年ぶりだと思うんですけど、皆さんの前に立つことができて心から感謝しています。 Doy gracias a Dios porque aparentemente después de 6 años estoy aquí compartiendo el mensaje con ustedes. なんか私も忘れられたんじゃないかなとちょっと思って Tal vez se han 心配して olvidado, se han esquecido de mí. でも本当に皆さんにですね、まずはですね、本当に心から感謝をしたいと思います。 Más de todo corazón les doy gracias a todos ustedes. なぜですね、長いことここに来れなかったかと言ったら理由がありました。 Más todo este tiempo que no estuve aquí con ustedes es que había una razón. 今から6年以上前のことなんですが、私の家内が大変大きな病気になりました。 Hace como unos 6 años atrás mi esposa tuvo una grave enfermedad そして3年間の大変激しい闘病生活がありました。 y durante 3 años seguidos estuvo sufriendo de esta enfermedad. そして私の家内は3年前に先に天国に帰ってしまいました。 Y hace 3 años mi esposa partió a la presencia del Señor. そのことに関しまして皆さんが本当に祈ってくださって私を支えてくださったことを心から感謝しています。 Y gracias a eso ustedes han estado orando por mí y es que yo he podido sobrevivir. まずは本当にそれを皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。 De todo corazón les doy gracias a ustedes. そして今日はですね、そのようなこと何があったかということもですね、証しをさせていただきたいと思うんですけど、 Así que yo quiero dar un testimonio en relación a esto. 私はですね、今年で75歳になりました。75です。 Yo este año estoy cumpliendo 75 años. もうおじいちゃんです。 Ya soy beliño. 実はこのですね、インターナショナル集この集まりが始まったのはね、35年目だと私は思うんですよ。 Yo creo que este es el año 35 desde que comenzó el Ministerio Internacional. 多分1991年ぐらいから始まったんじゃないかと思うんですけど、 Comenzó en el año 1991. その頃は私もですね、若かったですよ。 En ese tiempo yo era joven. 頭の上にまだ黒いものが残っていました。 En mi cabeza todavía habían cabellos negros. しかしもう35年経ってしまってあっという間だなと思います。 Pero han pasado 35 años y ha sido muy rápido. でもフェルナンド先生とひかるちゃん本当変わらないですよね。 Pero Fernando y su esposa no han cambiado. めっちゃかっこいいしね、もう本当に私横にもう立つとなんか本当になんか恥ずかしい感じがしますよ。なんで本当にですね、皆さん素晴らしい指導者の中で礼拝を守っておられることを心から感謝しています。 Y yo doy gracias a Dios porque dentro de este ambiente espiritual tremendo podemos adorar a nuestro Dios. 今朝も先生夫妻がですね、メッセージを日本人の改宗の前で語ってくれました。 Esta mañana el pastor Fernando juntamente con su esposa estuvieron dando el mensaje en el culto japonés esta mañana. みんな本当に恵まれて励まされましたよ。 Y realmente fue una palabra de aliento y todos fueron bendecidos. でもね、人生って本当に早いもんですよね。 Pero nuestras vidas son rápidas, pasan rápido. 先日この近くの食堂に行きましたら、18歳と81歳の違いっていう紙が置いてありました。 Había en el... Se me fue la palabra. Había en el salón de lado un folleto de alguien de 18 años y de 81 años. 私も18歳の頃はですね、本当に自分を探しているような人生でありましたよ。 Yo a los 18 años estaba buscando mi vida. 皆さんもそうじゃないでしたか？ ¿No es así con ustedes? 18歳ぐらいはこれから何をしようかってね。 A los 18 años, ¿qué voy a hacer? Nos で preguntamos. もね、81歳ぐらいになると今度は逆になってですね、 Pero cuando llega a los 81, みんなが自分を探すようになるんですね。 comenzamos a buscar. こういう風になってきますから本当に悲しいですよ Y ね。 realmente llega un tiempo triste. ですね、皆さんですね、平均寿命ってありますよね。 Hay una proporción. 日本の平均寿命、皆さんご存知ですか？ ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de vida de un japonés? 男が81歳、女が87歳なんです Un ね。 hombre hasta los 81 años, las mujeres hasta los 87. 私は今年で75歳ですから、 Yo este año cumplo 75. 残りあと6年です。 Me quedan 6 años. でも皆さん、ブラジルとペルーの平均寿命って見たことありますか？ ¿Y ustedes saben el promedio de vida en Brasil o en Perú? もしかしたら皆さん日本に来て正解かもしれませんよ。 Tal vez ustedes han venido aquí a Brasil, a Japón y han hecho lo correcto.
ブラジルは男73歳だそうです。 Porque en Brasil los hombres viven hasta los 73 女性は79歳。 y las mujeres hasta los 79. もう私は2年前に死んでることになりますからね。 Si yo fuese brasilero, yo hace 2 años hubiese muerto. ペルーも同じだそうですよ。 En Perú también es igual. やっぱり肉を食べ過ぎるといけないのかもしれませんけどまあ本当にですね、この、皆さんが長生きして主に仕えてほしいと心から願っています。 Y mi deseo, mi oración es de que ustedes puedan vivir mucho tiempo y puedan servir al Señor. でもね、本当にやっぱりですね、やがてこの地上から出ていくってこともしっかりと理解しながら準備しなければいけないですよね。 Y realmente nosotros tenemos que prepararnos una vez que partamos de aquí de la iglesia de Shinshiro. 最も重要なことはやっぱりイエス・キリストを信じることですよ Y ね lo。más importante es poder creer en Cristo Jesús. この御言葉は本当素晴らしいでしょ Esta う。 palabra es maravillosa. イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですって書かれてますよね。 Dícele Jesús, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. まあ私たちはやがてこの地上から出ていく、死ななければならないけど、イエス様を信じたら死んでも生きるっていうんですからね。 El día que nosotros partamos de esta tierra, morimos, mas si nosotros creemos en Jesús, iremos a la presencia de Él. これがですね、クリスチャンの結論でありますね。 Este es el resultado de un cristiano. でもね、やっぱり多くの人たちは死んだらどうなるのかなってすごく心配してます。 Pero hay mucha gente que están preocupados una vez que muera, ¿qué va a pasar conmigo? もしかしたら今日皆さんの中で死んだらどうなるのかなってね、はっきり分かっていない人がいるのかもしれません。 Y tal vez hay alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera, ¿qué va a pasar con su vida? 私この間ですね、世界で一番頭のいい存在に死後はどうなるのか聞いてみたんですね。 Yo hace un tiempo atrás le pregunté a alguien muy inteligente qué pasa después de la muerte. 一番今頭のいいのは人間じゃなくて AI なんですね。 Y la persona más inteligente hoy en día no es un ser humano, es la inteligencia artificial. AI に人は死んだらどうなるんですかと聞いてみましたら Y le pregunté a la inteligencia artificial, cuando muere una persona, ¿qué pasa? こんな答えでありました。 Me dio esta respuesta. 人が死後どうなるかっていうことに対してのね、答えは今ないっていうんですよ。 Actualmente no existe una respuesta definitiva para la pregunta sobre qué acontece após a morte. 宗教、哲学、科学、そして個人の信念によってさまざまな解釈が存在するそうです。 Existen diversas interpretaciones que varían de acuerdo con la religión, a filosofía y a ciencia y a creencias individuales. でも大切なのはそれぞれの人が納得できる考え方を持つことが大事だってこういうんですね。 Lo más importante tal vez sea que cada persona encuentre una perspectiva que le traiga paz. あなたがこの問いについてどのように考えているか、もしもよかったら私に教えてくださいと逆にAI から聞かれてしまいました。 Y entonces yo pregunté para la inteligencia artificial, ¿podría me contar lo que usted piensa sobre ese asunto si no se importara en compartilhar? この日本語ではですね、自分が納得できる考えを持つようにっていうふうになってるんですけど、 Y yo es como preguntando ahí en japonés, ¿qué piensa usted? 皆さんはですね、しっかりとした納得した答えを持っておられるでしょうかね。 ¿Y ustedes han pensado para poder responder directamente esta pregunta? もうここにおられる方のほとんどがクリスチャンですから納得した答えを持っておられるはずです。 Y yo estoy seguro que todos los que están aquí, que son cristianos, tienen una respuesta segura a esta pregunta. でももしもですね、それしっかりしてなかったらやっぱりはっきりとした答えを持っておかなければならないです。 Pero si no tienes esa seguridad, deberías tener esta tarde esa respuesta segura. コロナの時にですね、このエッセンシャルっていう言葉がですね、英語ではエッセンシャルという言葉が流行りましたね。 En el tiempo de que tuvimos el corona, esta palabra esencial se quedó muy de moda. この言葉ですね、どうしても必要なものっていう意味ですよね。 Es una palabra que significa que es muy necesario, muy importante. 日本ではですね、エッセンシャルシャンプーなんてありますよね。 Aquí en Japón hay un shampoo que se llama essential. でも私いらないんですね。 Yo no necesito, すぐ終わっちゃいますから。 solamente con agua. ということはですね、人生の中で本当に大事なものって何なのかなって考えさせられます。 Pero en la vida, ¿qué es lo más importante que nosotros necesitamos? 人類全体の
エッセンシャルってなんだか皆さん考えたことありますか？ ¿Han pensado ustedes para toda la humanidad qué es lo más esencial? 実は私調べてみましたら、人類にとってのエッセンシャルは宗教だっていうんですね。Yo estuve pesquisando y para la humanidad lo más importante, lo más esencial es la religión. 宗教は人類の誕生とともに生まれ、以後どの時代、どの地域、どの民族、どの社会においても、もうこれね、消滅したことがないって言うんですね。La religión nació junto con la humanidad y desde entonces nunca dejó de existir en ninguna época, región, povo o sociedad. まあこの宗教ってね、日本人はあんまりこう重要視してませんけど、本来は人類にとって一番大事なものだってこういうんですね。 Y tal vez los japoneses no toman la religión tan importante, pero para la humanidad en general, la religión es muy importante. でもブラジルとかペルーはね、やっぱりね、自分の宗教というのははっきりアイデンティティを持ってますよね。 Pero en Brasil o en Perú, la religión hace la identidad de la persona. まあいずれにしてもそれは本当に重要なことなんです Y ね。 es algo muy importante. 宗教ってですね、どういう意味があるかっていうと、 ¿Saben cuál es el significado de religión? まあこの宗教、日本語ではですね、まあ中国から来た言葉が訳されているんですけど、 En japonés la palabra religión viene de China. まあこの英語だとレリジョンって言いますよね。これ英語はレリジョンですね。 En inglés es religion. でもね、これはですね、もともとはね、皆さんの言語と同じラテン語から来てるって言うんですね。 Y en realidad todas estas palabras vienen del latín. でこれね、レリジオっていう言葉、ラテン語はこれはね、結び目っていう意味だそうです。 Y en realidad la palabra religión es no sego. もう強い結び、この結び目を、まあ、この宗教というらしいんですね。 Hay una relación, una atadura bien fuerte. なんかこう霊的なものを表す言葉かなと思ったらそうじゃなくて、2本のロープを結ぶ結び目を宗教というそうなんですね。 Y en realidad la religión se ata fuertemente. これはどういう意味かというと、人間には限界がありますよね。 Y en realidad eso es algo que está incrustado dentro del hombre. まあ、皆さんも今まで本当にこの限界を超えたいと思っても超えることができなかったっていう、まあ、そういうね、こう体験があると思います。 Y tal vez ustedes han experimentado de que quieren salir de allí y no pueden. でやっぱりなんとか超えたいと思うから、人間以上の霊的な存在と結び合わせて超えていこうとするんですね。 Y en realidad cuando hay esa entidad espiritual tan fuerte que nos amarra, uno quiere sobrepasar eso. 特に超えることができないのが死ですね。 Y lo que más no podemos sobrepasar es la muerte. 人間で死を超えた人はいませんから。 No hay nadie en la humanidad que haya podido sobrepasar a la muerte. でもね、やっぱり死で全部終わっちゃ困るなって思いがありますよね。 Y nosotros como que en la muerte termina todo. それを超えるために必要な霊的な存在、そしてある霊的な存在と結んだこの結び目を宗教というらしいですね。 Pero para podernos liberar de esa muerte, el ser humano acude a la religión. だからですね、まあいろんなこう霊的な存在を提供するのが、まあいろんな宗教だっていうことだと思うんですね。 Y para esto, para que la humanidad pueda superar la muerte, acude a la religión. 誰でも死ななければいけないんですけど、 Pero tenemos que morir. 死を超えるためには霊的な存在の力を借りなければいけないんですけ Y ど、 para poder superar la muerte necesitamos un poder espiritual mayor. さあどれかを選んでくださいと言って世界にはたくさんの宗教があるってことですね。 Pero en el mundo hay tantas religiones para poder escoger. でここにおられる多くの方がね、キリスト教、それもねこのエヴァンゲリコのキリスト教をね選んだわけですよ。 Y la gran mayoría de los que estamos aquí somos cristianos que escogimos seguir al Señor. まあでも日本人はね、まあ、仏教っていうですね、まあ、宗教で死を乗り越えたいってこう思ってるんですね。 Pero entre los japoneses la mayoría escoge el budismo para poder superar la muerte. ということはですね、一つの宗教を選ぶっていうのはすごい死後の世界との関わりが強くあるってことですね。 Y en realidad esa religión para poder superar la muerte se hace muy fuerte. まあ時々教会ではお葬式があります。 Muchas veces en la iglesia tenemos funerales. この新城教会もね、今年でねもうね76年目なんですよ。 La iglesia de Shinshio tiene ahora 76 años. 私の父がですねこの近所に入ってきて教会を始めてからね
この伝道を始めてから76年目なんですね。 Cuando mi padre vino a esta región y él empezó a evangelizar y comenzó la iglesia, fue ya 76 años. ですからね、やっぱりお年寄りの信徒さんたちなんかね、結構ですね、亡くなられたりするんですね。 Por lo tanto, toda esa generación ya pasó, ya murieron. 葬式ってですね、この頃すごく小さくなってね、日本ではあんまりこう重要視されなくなってきましたけど、 Y realmente los funerales eran algo muy pequeño, muy familiar. でも本来はね、すっごい重要な式なんですね。 Pero hoy en día se ha hecho una celebración, ¿cuál sería la palabra? Algo muy grande, muy especial. これをね、定義しますとね、葬式とは個人がどのような宗教、哲学、科学、信念に基づいて死後の世界を選択したのかを参列者に宣言する人生最後において最大のイベントってことになるわけですね。 O funeral, el último y mayor evento da vida, onde se declara aos presentes qual foi a vida após a morte escolhida pelo falecido, com base à sua religião, filosofia, ciência ou convicções. 全ての宗教ってね、死後の世界に関しての教えがあるわけですね。 Todas las religiones enseñan acerca de la muerte. それでこの宗教が教える死後の世界観最高にいいなっていうふうに思ってみんな選ぶってことですよね。 Y entonces muchos escogen determinada religión porque nos enseñan cómo superar esa muerte. ですからクリスチャンならばキリスト教が教える死後の世界最高だ、だから私はキリスト教を選んだんですよってことになります。 Por eso el cristianismo nos enseña de cómo nosotros podemos pasar, superar la muerte y por eso muchos escogen ser cristianos. キリスト教で葬式するってことは、私はキリスト教が教える死後の世界を選びましたと。 Y al día del funeral de esa persona, el cristianismo enseña de que esa persona escogió el cristianismo y puede superar la muerte. その死後の世界に行ってきますって言ってみんなに無言で宣言する式が、これがキリスト教式の葬式ってことになるわけです Y entonces ね。 el cristianismo es eso donde se enseña que en el funeral, cuando la persona muere, va a esa vida eterna. でもね、日本人の多くはね、いや死んだら全てが終わりだっていう人も多いですよ。 Sin embargo, para los japoneses, para muchos, la muerte significa el fin de todo. 死んだら全てが終わるんだと。 Que la muerte es el final de todo. でもそれはちょっと辛いですよね。全てがなくなっちゃうなんてね。 Pero es triste porque allí se acaba todo. でもね、日本人のほとんどの人たちが言うのが、私は仏教徒だって言うんですけど、 Generalmente los japoneses van a identificarse con el budismo. もしかしたら皆さんもですね、日本に来てからですね、仏教徒の日本人から仏教の方においでよと誘われた人がいるかもしれませんけど、 Tal vez ustedes han experimentado que cuando vinieron a Japón, alguien los invitó a ir a un templo budista. 結構この頃ですね、北アメリカ、南アメリカの方でも仏教がちょっと流行っているっていうことを聞きましたけどね。 Y yo he escuchado de que los turistas que vienen de Norteamérica o de Sudamérica tienen mucha atracción hacia el budismo. でもですね、仏教のゴールっていうのは何かって言いますとですね、死後の世界観は何かって言いますとね、結構怖いですよ。 Pero en realidad el budismo significa igual muerte y es algo que da miedo. これはね、輪廻して生まれ変わるっていう世界であります。 Realmente la humanidad cambia por esto. 今私たちはこの人間の世界にいるんですけど、人間の世界から出ていったら残りの5つの世界に生まれ変わるんですよ。 Y ellos enseñan de que cuando uno sale de este mundo puede ir a una ruleta rusa de 6 reinos. 地獄かですね、鬼の世界か動物の世界か喧嘩ばかりしてる世界か、そして一個天っていうのもあるらしいですけどね。 Inferno, pretas, animales, azujas, seres humanos y dioses. いや、死んだ瞬間にですね、残りの5つの世界にどっかに行くって言うんですよ。 Entonces cuando moje, para elegir a cuál reino ir. ロシアンルーレットってありますけど、 Es como la ruleta rusa. それと同じような感じですよね。 De esa forma. でもね、天というのもありますから。 Pero hay también el cielo. でもね、天というのは良い人しか行くことができないって言うんですね。 Sin embargo, ese cielo no es algo tan bueno. 皆さんどうですかね。良い人でしょうか、悪い人でしょうかね、どちらなんでしょうかね。 Y entonces, aquel que es bueno va al cielo. Y uno puede preguntarse, ¿he sido bueno? ¿He sido malo?
でもね、仏教の良い人っていうのはね、もしも虫を一匹殺しただけでも悪い人になっちゃうんですね。Sin embargo, para el budismo, si una persona se considera buena, pero si mató un mosquito, ya es una persona mala. そうですよ。モスキートをパチンって殺しただけであなたは悪い人になるんですよ。 Así que si alguna vez tú mataste un mosquito, ya no eres una persona buena. いや、私は絶対にもう今まで何匹殺したか分かりませんから。 Yo no sé cuántos miles he matado. いや、これね、もうね、日本人で仏教徒で天に行ける人はいませんよ。 Así que en el budismo no hay persona que pueda ir al cielo. それでもいいのかなって本当に私心配になりますよね。 Y en realidad es algo para preocuparse. ぜひですね、仏教徒の日本人に会ったらこのこと教えてあげてくださいよ。 Así que si se encuentran ustedes con un japonés budista, enséñales eso. この日本人ってですね、自分でロープを縛っていないんですね。 Y realmente los japoneses están allí atados en esa cuerda. 過去の誰かが結んだ結び目をそれを自分のものとしてるんですよ。 Realmente no es algo externo, sino que uno mismo está allí atado. いや、みんな大変な世界に行く、それを選択してるわけですからね。 Y están escogiendo realmente ir a un lugar muy difícil. いやー、こんな選択私はしたくないですね。 Yo no quiero hacer esa escolia. それでね、私たちはクリスチャンですけど、 Nosotros somos cristianos. キリスト教でもですね、大きく分けて2つ大きく分かれますよね。 Sin embargo, dentro del cristianismo también se divide en dos. ブラジルでもペルーでもですね、このエヴァンヘリコともう一つですね、ローマカトリックがありますよね。 Pero tanto en Brasil como en Perú, aparte de los cristianos, de los evangélicos, también están los católicos. ローマカトリックの人たち、このね、皆さんの国には多いかもしれませんけど、 Y tal vez en sus países los católicos son mucha gente. 知っておいてほしいのはね、私たちこのね、エヴァンヘリコのね、プロテスタントの教会とローマカトリックの死後の世界は違うということであります。 Así que lo que nosotros como cristianos creemos en relación a lo que va a pasar después de la muerte es diferente a lo que creen los católicos. 実はですね、カトリックっていうのはですね、死んだらどうなるかってね、天国に行けないんですよ。 Realmente un católico cuando muere no cree de que va directamente al cielo. 私はバチカンに聞いていましたけど、 Yo he estado en el Vaticano y escuché esto. これはね、まずは煉獄っていう火の中に落ちなきゃいけないんですよ。 Realmente uno tiene que ir al purgatorio. これね、ちっちゃな罪を犯した者はまずはこの煉獄に入って苦しんで清められてから天国に行くっていうんですね。 Entonces, si has cometido pecados, tienes que ir al purgatorio, tienes que sufrir un poco y después puedes ir al cielo. 誰でもちっちゃな罪なんかあるじゃないですか。 Todos han cometido por lo menos un pequeño pecado. やっぱり煉獄に行かなきゃいけないかなと思うかもしれませんけど、 Y entonces piensan, bueno, tengo que ir al purgatorio. どのぐらい煉獄にいたらいいんですかと聞いたら、 Y pregunté allí en el Vaticano, ¿y cuánto tiempo hay que estar en el purgatorio? 5万年から6万年はいてほしいって言うんですよ。 Y dijeron, de 50.000 a 60.000 años. ちょっとたくさん罪がある人は100万年ぐらいいっちゃうって言うんですよ。 Aquellos que tienen un poco más de pecado, 1.000.000 de años. でもね、カトリック教会にお金をあげたりするとちょっとずつね、おまけしてくれるらしいですけど、 Pero si en la iglesia católica comienzas a dar limosnas, esmolas, entonces va reduciéndose la cantidad de años. これ私ですね、今日カトリックの方がおられたらそれなんかちょっとですね、批判してるんじゃないんですよ。 Es algo que realmente no se enseña popularmente. これはですね、バチカンの公式な見解ですからね。 Sin embargo, es una de las doctrinas dentro del Vaticano. カトリック、ローマカトリックで行きたいという方はですね、死後まずはこの煉獄に落ちていただきまして、数年間、数万年間ですね、耐えていただきたいです。 Así que si te encuentras con un católico, enséñale lo que enseña su religión, de que si has cometido pecado tendrás que pasar en el purgatorio miles de años. 地獄の火の温度と煉獄の火の温度は同じ温度だそうですよ。 La temperatura del infierno con la temperatura del purgatorio es la misma. いやー、そういうのをですね、選択するのはちょっと嫌ですよね。 Es que escoger entre eso, es una escolia de eso, es difícil. でもこの頃ですね、日本で一番増えてる宗教って何だか知ってますか？ Pero ¿saben cuál es la religión que ahora está teniendo popularidad en Japón? 仏教でもキリスト教でもないんですよ。 No es el cristianismo, no es el budismo, これはですね、イスラムなんです。イスラム。 es el islamismo. イスラム
イスラム教徒は死んだらどうなるのかってちょっと興味ありますよね。 O los musulmanes, cuando un musulmán muere, ¿qué pasa? 調べてみたんですけど、 También lo pesquisé. なんとですね、一人の男に77人の女が待っているって言うんですよ。 Cuando un musulmán muere, 77 mujeres esperan por un único hombre. あ、いいなと思った男性ちょっといるんじゃないですか。 Tal vez los hombres dicen, ay, qué bueno. でも考えてみてください。地上で一人の奥さんであれほど苦労してるのに、天国で70何人も奥さんがいたらそれこそ地獄じゃないですか。 Pero piénsalo bien, si con una sola esposa sufres, con 77, そしてですね、女性は全員もうこれは奴隷みたいなもんですから、 en realidad las mujeres parecen esclavas. これはですね、ひどい差別ですよね。 En realidad es una discriminación muy grande. じゃあこの私たちですね、エヴァンヘリコのですね、この死後の世界で何だか知ってますか？ Sin embargo, nosotros como cristianos, ¿qué nos espera después de la muerte? これはですね、このエヴァンヘリコっていうか、このプロテスタントの死後の世界じゃなくて、聖書が何を言ってるかということなんですね。 Nosotros para poder entender como cristianos qué nos espera después de la muerte, tenemos que ver lo que dice la Biblia. 私たちは聖書が言ってることをしっかりとそれを信用するんですからね。 Si nosotros confrontamos con lo que dice la Biblia, entonces podemos tener esa seguridad. ローマカトリックはそれにね、伝統とか歴史を加えるから、私たちとは違った結論になるわけですよ。 En realidad los católicos son doctrinas, son estamentos de la iglesia, más nosotros nos basamos en la palabra. 私たちはですね、死後どうなるか信じているかというとですね、死後すぐに天に移されて先に天国に行った家族や友人と共に幸せに生きるっていうことなんですね。 O ensinamento da Biblia dice que inmediatamente após a morte a pessoa é levada para o céu, onde viverá feliz ao lado de familiares e amigos que partiram antes. 煉獄に落ちることもないんです。 No nos vamos a ir al infierno. 輪廻して虫になったり獣になる必要もないんですよ。 No, tampoco vamos a estar en el purgatorio o en el limbo esperando. 死を信じる者たちと一緒に暮らすことができるっていうんですね。 Con aquellos que antes ya creyeron en el Señor Jesucristo, estaremos viviendo con ellos. こういうふうにですね、宗教が教える死後の世界をこう並べてみるとね、どれを選択したらいいかということが分かってくるじゃないですかね。 Y en realidad la gente debería escoger y averiguar qué es lo que enseña cada religión en relación a después de la muerte. 皆さんはどれを選ばれますか？ ¿Cuál escogerías tú? 普通ならばですね、このね、エヴァンヘリコのこの聖書の死後の世界を選ぶはずだと思います。 Lo que enseña el cristianismo a través de la Biblia. 私は絶対にこのね、聖書の世界を選びます。 Yo de todas formas escogería lo que enseña la Biblia. なぜならば、先ほどもちょっとお話ししましたけど、3年前にですね、私の家内が、このプロテスタント、このね、エヴァンヘリコで一生を終えて死後の世界に入っていったからなんですね。 Porque como les dije hace unos momentos atrás, 3 años atrás murió mi esposa y entonces ella como cristiana, ella está ahora en la presencia del Señor. 私の家内はですね、高校時代にクリスチャンになったんですが、 Mi esposa cuando estaba en el tiempo de la secundaria, ella aceptó a Jesús. 高校はですね、ローマカトリックの高校に行ってたんですよ。 Sin embargo, ella asistía a un COCO, a una escuela secundaria católica. それで、家にちょっと問題があってね、教会に行きたいなと思って、 Y ahí tenía ese conflicto, quiero ir a la iglesia. で新城に教会があることを知ってこの新城教会に来たんです。 Porque ella sabía que aquí en Shinshiro había una iglesia y ella vino a esta iglesia. 私の家内は初めここがローマカトリックの教会だと思ったらしいんですね。 Tal vez ella pensó de que esta era una iglesia católica. でもね、ここはエヴァンジェリコのですね、教会だったわけですよ。 Sin embargo, entendió que era una iglesia cristiana. それでですね、彼女はローマカトリックからこのエヴァンヘリコに変わったんですね。 Y ella cambió de esas enseñanzas de la iglesia católica, de la escuela allí católica, a el cristianismo aquí en la iglesia. でクリスチャンになって Se hizo cristiana 50年以上イエス様と一緒に暮らしました。 y vivió juntamente en la fe cristiana durante más de 50 años. ですから確実にですね、今亡くなった瞬間に主のもとにいるはずですよ。 Así que cuando ella murió, inmediatamente fue a la presencia del Señor y está allí ahora. 私も家内と出会いたいですから、 Yo en realidad quiero encontrarme una vez con mi esposa. ですから必ずですね、私はこの道を選ぶわけでありますけど、 Por lo tanto, yo exactamente escojo este camino.
私のですね家内がですね病気が分かったのが、2019年だったんですね。 Yo me enteré de la enfermedad de mi esposa en el año 2019. これね懐かしい写真ですけど、 Esta es una foto, si la ponen, Bueno. de muchos recuerdos. スペインなんですね。 Fue tomada en España. 2019年の何月だったかな、6月だったかですかね。フィンランド先生たちと一緒にスペインに行ったんですね。 Fue en junio del 2019, más o menos, fue con Fernando también. 私の家内が証ししてフィンランド先生が通訳してくれました。 Y ahí mi esposa estaba dando su testimonio y Fernando estaba haciéndole traducción. そしてねTBN っていうねテレビ局でもね、こう出演したりしてね、すごい楽しい時を持ちました。 Y también estuvimos en la televisión, en TVN en España, y también fue un buen tiempo. まあ彼女ですねスペイン行ってた頃からちょっと体の調子が悪いって言ってたんですよ。 Y después de que regresamos de España, ella comenzó a sentirse un poco mal. 私はねちょっとね忙しすぎるからかなと思ってました。 Y yo pensé, tal vez ha estado muy ocupada. でもねスペインから帰ってきてしばらくして、新城教会に来ているお医者さんのところにちょっと行ったんですね。 Y después de que regresamos de España, fuimos a ver al médico. そしたらねなんか血液検査の値がすごい悪いからすぐ大きな病院に行ってくださいって言われました。 Y le hicieron examen de sangre y encontraron algo grave y le pidieron que vaya a un hospital mayor. 私はねちょっと値が悪いかもしれないけどそんな大したことないかなと思って家内を、豊川の総合病院に連れて行きました。 Y pensando de que no era algo tan grave, la llevé al Sobioin en Toyokawa. そして一日いろんな検査をしたんですけど、 Y durante varios días le hicieron varios exámenes. 結果が出ましたからどうぞ診察室に入ってくださいって言われました。 Y cuando salió ya el resultado, nos invitaron a entrar a un cuarto. 私は家内にね一人で入って聞いておいでって言いました。 Y yo le dije, anda tú sola, escucha el resultado. そしたら医者がご主人が一緒にいるならば一緒に入ってくださいって言われたんですよ。 Y el médico le dijo, si ha venido su esposo, que entre también su esposo. ちょっとドキッとしましたよ Y ね。 ahí ya algo me preocupó. そしたらですねなんか深刻な顔をしていて、 Y ahí con una cara de preocupación el médico. こういろんなこのね X-ray の写真とかが目の前にあって、 Y ahí tenía varias placas que habían tomado. 今日本の医者ははっきり言うんですよ。 Hoy en día los médicos japoneses te lo dicen directo. 多分あなたの病気は膵臓がんですって言われました。 Tal vez su enfermedad es cáncer al páncreas. そしてそれも末期ですって言われました。 Y es extremo malo. もうびっくりですよ。 Y realmente me asusté. なんか時間が止まっちゃったような感じでした。 Sentí que el tiempo se paró en ese momento. 私の家内はすぐに医者に聞きました。私はあとどのぐらい生きることができるんですかと聞き Y ま mi した。 esposa inmediatamente le preguntó al médico, ¿cuánto tiempo me queda de vida? そしたら医者がそうですねこのぐらいになると放っとけば3ヶ月から4ヶ月でしょうとこう言われました。 Y el médico le dijo, bueno, en estas condiciones más o menos 3 a 4 meses. 私は家内とあと3ヶ月しか4ヶ月しか生きることができないの。本当にですね考えてもみないことでした。 Y yo en ese momento nunca me había puesto a pensar de que le quedaría a mi esposa 3 o 4 meses de vida. そういうのテレビでは見たことはあったけど私が体験するとは夢にも思ってませんでした。 Lo había visto en ramas en la televisión, pero nunca yo lo había podido experimentar. 私は絶対に自分の方が先に死ぬって思ってましたけど、 Yo siempre pensé que yo sería el primero en morir antes que ella. 私の家内が先に死ぬような病になっちゃったんですね。 Realmente ella tuvo una enfermedad que hizo que ella iría a morir primero. しかし医者が言いました。あなたのがんはこの胆管っていうねそこをこう圧迫してるから今胆汁が下に降りてないからほっとけばすぐ死んじゃいますよと言われました。 Y el médico le explicó cómo es de que la saliva iba chocando allí con el páncreas y que si eso iba por un mal camino, inmediatamente podría morir. もうあなたには横断ってね黄色になってるそれが症状が出てるからすぐに入院してくださいって言われました。 Y ella se estaba poniendo amarilla por el bilis y entonces le dijeron tiene que internarse inmediatamente. もう本当に危機的な状況だったんですね。 Realmente era una situación muy difícil. もうすぐに入院して、 Inmediatamente fue internada.
その胆汁が下に降りるような処置をしてもらったんですけど、それでもすっごい時間がかかったんですよ。 Y esa bilis realmente tomó mucho tiempo para poderla extraer. あまりにもがんが大きくてですね、なかなかそこを開通させるのに時間がかかったんです。 Y realmente para poder llegar ahí hasta donde estaba el cáncer tomó mucho tiempo. 医者が言いました。これからどうしますかって。 Se le preguntó al médico, "¿Y qué hacemos de aquí en adelante?" どうしますかって言ったってですね、もうどうしようもないわけですよね。 ¿Qué hacer? No, no se puede hacer nada. いや、人生ってこういうことが起きるんだなって初めて私はですね、そういう体験をしたわけですね。 Fue la primera experiencia que yo tuve en relación a esto. そして医者が言いました。もうここまでになるともう本当に薬も効かないと思うし、どうしようもありませんとこう言われたんですね。 Y el médico dijo, hasta aquí la medicina no ha surtido ningún efecto, no hay más nada que hacer. 痛みもあってね、痛みを止めるためには麻薬を使わなきゃいけないんですよ。 Para poder parar el dolor que era tan fuerte, vamos a tener que usar una droga. 痛みを止めて、それで痛くない中で死んでいく、そういう選択どうですかって言われました。 Entonces nos dijo, ¿qué tal esta elección para poder parar el dolor y pueda morir sin dolor en paz? 膵臓がんってね、使える抗がん剤っていうのが少ないんですよ。 Realmente para poder usar alguna medicina, algo para el páncreas es bien difícil. 他のですね、がんは案外ね、薬がたくさんあるんだけど、膵臓がんは本当に少ないんですね。 Para el cáncer de otras partes, de otros órganos, hay medicina, pero para el cáncer del páncreas no hay medicina. そしてもうその治療ってすっごい辛いってこう言うんですね。 Y ese tratamiento es muy doloroso, muy difícil. もう本当にですね、私も困ってしまいました。 Y yo estaba en problemas. でもね、こういう時にこそ私たち結び目はイエス様ですから、真剣に祈らなければいけないと思いました。 Pero nosotros somos cristianos y tenemos a un Dios a quien podemos orar. でもね、そういうね、大きな試練に遭うと祈る力も出てこないんですよ。 Pero cuando uno pasa por este tipo de pruebas, hasta orar se hace difícil. 私は牧師として一生懸命頑張ってきたのに、 Yo como pastor me trataba de esforzarme. 本当になんでこんな大きな試練に出会わなくちゃいけないのって。 Yo me preguntaba, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba tan grande? 本当に今朝の礼拝のメッセージじゃないですけど、神様に対して怒りが湧いてくるような気持ちで、 Como tal vez fue el mensaje de la mañana, me dirigí a Dios con ira. 時々ね、神様は私たちに理解できないようなことを起こされますよね。 Y muchas veces uno no entiende por qué las cosas suceden así. クリスチャンになったら全てがうまくいくっていうふうに思わない方がいいと思います。 Así que es mejor no pensar de que como cristianos todo va a ir bien. クリスチャンでもいろんな試練があることは、これは聖書を見たら明らかですよね。 Nosotros tenemos que entender que como cristianos también pasamos pruebas y van a haber momentos で duros. すからある意味でですね、私たち人生が始まったらこういうことがありえるってことをね、一応覚悟しとかないといけないですよね。 Así que tenemos que entender de que en algún momento vamos a tener que enfrentar situaciones así como esa. そして結婚したらですね、どちらかが先に行くってこともちょっと知っておいた方がいいですね。 Es que también si están casados piensen cuál de los dos va a partir primero. で日本で一番不幸なことってね、ご主人が奥さんを先に亡くすことだそうです。 En Japón generalmente el marido parte primero que la esposa. ブラジルやペルーはどうですか？ Como es en Brasil, en Perú. いやー、私はですね、本当に考えてもみなかったですから Yo en ね。 realidad nunca había pensado en eso. もう家のことと家事なんてやったことなかったですよ、私。 Yo en realidad nunca había hecho ninguna tarefa del hogar. 日本ではね、ご主人が奥さんを先に亡くすと、ご主人は3年しか生きることができないと言われます。 Se dice de que en Japón que si la esposa parte primero que el marido en 3 años se muere. でも奥さんがご主人を亡くすと以後30年生きることができると聞いたことがありますけど、 Pero dice de que si el marido parte primero y la esposa es la que se queda viviendo, ella puede vivir hasta 30 años más. 私は何にもしなかったからですね、本当に3年も生きることができないんじゃないかと思いましたけど、 Yo en realidad no sabía hacer nada de casa, así que yo pensaba en 3 años se acaba mi vida. もうすでに私は3年と
1ヶ月生きてるんですね。 Pero ahora tengo 3 años y 1 mes sobreviviendo. これはもう本当に皆さんの祈り以外何者もないと思いますけどね。 Así que si ustedes no oran por mí, no puedo hacer nada. でもね、本当に私の家内ね、もうがんが見つかった時にはあと3ヶ月ぐらいしか生きることができないと言われてたんですよ。 Pero me dijeron de que cuando le descubrieron el cáncer a mi esposa, que iba a vivir solamente 3 meses. でもね、神様が奇跡を行ってくれたんですよ。 Pero Dios hizo milagros. 私は当時ですね、孫が5人いたんですけど、 En ese tiempo yo tenía 5 nietos. 一番下の孫がね、ちょうど3歳になって3歳から4歳の間にいたんですけど、 Y el menor de los nietos tenía entre 3 y 4 años. まだこうしっかり喋ることができないような弱々しい孫でした。 Todavía no hablaba perfectamente. 彼はね、未熟児で生まれてきて、もうだからまあ本来はね2歳なのに3歳っていうふうに、まあそんな少年だったんですね。 Nacieron ahí entre los 2 y 3 años, no había mucha diferencia entre los hermanos. でもね、彼がですね、ある時朝起きてきた時に不思議なことを言ったんですよ。 Y un día este nieto menor un día se despertó, se levantó y dijo algo extraño. ママ、ばあば病気治ったってさって言ったんですよ。 Le dijo, mamá, mi abuela se va a curar. もうばあばは死にかけてたんですけど、そのねもう3歳の男の子がママ、ばあば病気治ったってそう言うんですよ。 Pero él le dijo, mamá, la abuela ya se curó. なんでそんなこと言うのって言ったら、 Y la mamá le preguntó, ¿y por qué dices eso? 彼はねまだ夢っていう概念もなかったんですけど、 Él todavía no tenía el entendimiento de lo que es un sueño. 僕が年齢してる時にイエス様が来てばあばは治ったよって言ってくれたって言うんですね。 Y él dijo, yo estaba durmiendo y vino Jesús y me dijo de que la abuela se sanó. 実はですね、彼はですね夢の中でイエス様と出会ったって言うんですよ。 Él en sus sueños se encontró con Jesús. イエス様が彼のところにね出てきて、ばあばは治ったからねって言ってくれたって言うんですよ。 Y que le dijo, tu abuela se curó. いやー、実はですね詳しく聞いたらイエス様が彼のところに来てですね、ばあばに薬を渡してたって言うんですね。薬を。 Y él después explicó más detalladamente que vino Jesús y que le había dado a su abuela medicina. 私の家内にこの薬を飲みなさい、これ飲んだら治るよっていうふうに、まあこのね言って話してたって言うんですね。 Y el niño cuenta de que Jesús le dio esa medicina a su esposa y que con esto se iba a curar. 私の家内はですねベッドに寝てたけど、まあイエス様から薬を受け取ったって言うんですね。 Y él vio en su sueño de que mi esposa estaba deitada, echada en la cama. Jesús le dio esa medicina y ella lo tomó. そして私の孫にね、ばあば治ったからねと言ってくれたって言うんですよ。 Y por eso que el nieto dijo, mi abuela se curó. 実はですねもう私の家内危機的な状況だったんですけど、 Realmente la situación de mi esposa estaba grave. まあこの抗がん剤ってほとんどね点滴でものすごい強いんですよね。 Realmente la quimioterapia era a través intravenosa. 入院してすごい強い、ね、抗がん剤を打たなければいけないんです。 Realmente tenía que ir al hospital y esa quimioterapia realmente era muy dolorosa, muy difícil. でもね一つだけですね飲む薬があったんですよ。 Sin embargo, había una forma de que la quimioterapia sea a través de una medicina. まあ、この飲む薬は効かないですけど一応抗がん剤の中に入ってますって言われたんです。 Y dijeron, esa medicina no le va a curar, pero tiene algo de lo que es la quimioterapia. 私はね家内が強い薬を、注射されるのかわいそうだからどうせ死ぬならば一応この飲み薬を選んだらいいかなと思ってちょうどその一番効かないという薬を選んだ時だったんです。 Y mi esposa, pues tantas inyecciones, tantas agullas que le habían colocado ya y ella estaba sufriendo y se iba a morir de todas maneras, que tomase esa medicina que aunque no surtiese tanto efecto. 私の孫はそんなことは知るはずはありませんよ。 Y mi nieto no sabía nada de eso. でもね私の家内がその治らないっていう薬を飲み始めたら奇跡が起こったんです。 Pero cuando mi esposa comenzó a tomar esa medicina que no le iba a curar, cambió. 3ヶ月ぐらいででっかい膵臓がんが
消えちゃったんですよ。 Y en realidad, durante los siguientes 3 meses, todo el malestar en el cáncer del páncreas desapareció. このがんのその血液検査でね、腫瘍マーカーって知ってますかね。マーカーがあってね、そのレシオがあるんですけど、 Cuando hay el cáncer del páncreas, se saca una muestra de sangre y hay una marca, ¿eh? Unas cantidades que van subiendo o bajando. それがね正常値になっちゃったんです。 Y en realidad la marca estaba por debajo de lo que era el cáncer. もう3ヶ月で死ぬのがねすっごい元気になっちゃって、 3 meses que le habían dicho que iba a morir y estaba muy genki. もう普通通りになっちゃったんです。llevaba una vida normal. もう私はもう本当に病気だってことがわからないってぐらい変わったんですよ。 Cambió de tal forma que yo no pensaba que estaba enferma. ある時はここから県民の森まで自転車で行きましたからね、行って帰るぐらい。 Un día ella se fue en bicicleta hasta que en mí no morí. そのぐらい元気になったんです。 De esa forma, más o menos, ella estaba tan bien que se fue en bicicleta. でも医者が言いました。これねやっぱりねそのがんが始まったところを切り取る、ね、手術した方がいいですよとこう言われました。 Entonces el médico dijo, en realidad el cáncer sí está avanzando, es mejor operarla. 普通はこの手術ができないって言われてたんですけど、治っちゃったから手術可能ってことになっちゃったんですよ。 Pero en realidad cuando hay cáncer del páncreas no se puede operar. Pero como ella había mejorado, vamos a proceder a una operación. そして家内はね初めちょっと悩んでたけどその手術を受けることにしたんですね。 Mi esposa estaba en la dúvida de hacer o no hacer, pero ella escogió tomar la operación. その手術が大きな手術でね、もう本当になんか家のリフォームみたい、もう中の内臓をいっぱい取ってもう配置も変わっちゃうような手術でありました。 Era una operación muy difícil, es como hacer la reforma de una casa. Había que sacar todos los órganos para poder llegar hasta allá al páncreas. そしてねその手術がねうまくいかなかったんですね。 Y esa operación no fue bien. その一つのつなぎ目が炎症を起こしてそれをとどめるためにですね時間がかかって次の治療ができなかったんですよ。 Y realmente para poder nuevamente juntar no pegó bien. 手術して1年ぐらいは大丈夫でしたけども2022年の12月の18日に自分の自宅から天国に帰っていきました。 Y después de esa operación, un año más o menos, el 22 de diciembre del año 2022, allí en su propia casa, ella partió a la presencia de Dios. いつもですね使っている自分のベッドの上から天に帰っていきました。 Como ella siempre quería, estar en su propia cama y de allí partir a la presencia. 私は牧師ですからいろんな人が死ぬ、瞬間見たことありますけど Yo como pastor he visto morir a mucha gente, あれほど近くで見たのは初めてでした。 pero de ver tan cerca, tan perto la muerte, nunca había estado así. 本当に死って不思議ですよね。 Realmente la muerte es algo extraño. 私の家内5分前ぐらいまでお話できたんですよ。 5 minutos antes de que mi esposa muera, ya estaba conversando normalmente. でもその死ぬ瞬間どっかに消えちゃったんですよ。 Pero en el momento de la muerte, como que todo se paralizó. 絶対にどこかの世界に行ったっていうことが分かりましたよ。 Y yo entendí en ese momento que ella partió a la presencia del Señor. その瞬間を見たのが私と私の娘でした。 El momento de la partida de ella solamente la vi yo y mi hija. でもねもう一人その瞬間ちょっとずれたけど時間ちょっとずれたけど見た人がいたんですね。 Pero había alguien más que demoró unos minutos más, pero que también vio. それがねそのばあばは治ったよっていう夢を見たその少年がなんと見たんですよ。 Fue mi nieto que había tenido ese sueño que dijo que su abuela se había curado. 3歳の時に夢を見ましたけどそれから3年ぐらい経ってましたからもう6歳になってだいぶ大きくなったね、少年が見たわけですね。 Cuando él tuvo ese sueño, él tenía 3 años, pero ya habían pasado 3 años más, ahora tenía 6 años. これがね夢見た時のね3歳の時の彼の写真ですけど Esta es ね。 la foto cuando él tenía 3 años. もう今は結構大きくなってこんな大きくなりましたけどね。 Ahora ya está más grande. でもねこの時点から3年後ぐらいにばあばの死ぬ瞬間を見たんですね。 Y 3 años después de esa foto, él vio cuando su abuela partió a la presencia de Dios. 私はですねそれがすごくですねもうなんか神様に
対して腹が立ったんですよ。 Y yo en realidad se me puso los pelos de punta, no tiene pelo, pero me sorprendí mucho en eso. ね、神様はさ、イエス様は彼にね、治るよって言ってくれたでしょ。 Porque él había dicho, el nieto había dicho que la abuela se curó. だから彼はすごく喜んでたんですよ。 Y él estaba muy contento con eso. もうばあばが治るよってイエス様言ってくれた通りに治ったっつって、すごいイエス様最高って喜んでたんですよ。 Él estaba muy contento porque Jesús le había dicho que su abuela se curó y para él era extraordinario. しかし、なんと彼の目の前でばあばがですね、死んだわけですよ。 Sin embargo, 3 años después, ante sus propios ojos, su abuela estaba allí muerta. 神様ってひどいなと思いました。 Y yo pensé, qué malo que eres Dios. もしもこの光景を見なかったら、まあ後からなんかね、うまく彼にねこう説明できるかもしれないけど、見ましたからね。 Si él no hubiese visto a su abuela morir, le hubiese explicado de una forma más bonita, pero él la vio. なんで神様こんなひどいことするんだろうって思いました。 Y yo pensé, ¿por qué Dios permitiste eso tan cruel? まあ時々クリスチャンでもですね、本当信じられないというようなことが起こることも事実ですよね。 Y en realidad, nosotros en nuestra vida cristiana ocurren cosas a veces que ni las acreditamos. イエス様治してあげるって言って本当に治ったんだから、そのままずっと治りゃいいと思うのに。 Si Jesús le había dicho que la había curado, que eso pudiese continuar así. しかしこの少年の前で死んでいったことは私にとってすごいショックだったんです Sin ね。 embargo, yo quedé choqueado de que delante de mi nieto que le había dicho Jesús que la abuela estaba curada, ella muriese. 俺はイエス様を信じてたけど、これでよかったのかなぐらいに疑いを持ってしまって、 Y realmente yo pensaba de que eso pudiese seguir de esa forma. 私の家内が亡くなってからね、それからずっとなんか心が重くてね、 Desde que murió mi esposa, eso quedó marcado en mi corazón. また自分で一人で全てやらなきゃいけないしね。 Y ahora tenía solo que hacer todas las 洗 cosas. 濯も Lavar la ropa. 炊事も La limpieza. 掃除もね、もう本当大変ですよ。 Realmente difícil. でもまあね、神様はね、私を助けてくれてね、 El Señor me ayudó. 洗濯はね、この頃日本では全自動洗濯機がありますから、 Sin embargo, gracias a Dios que aquí en Japón las lavadoras son todas automáticas. あれ最高ですよ、本当。 Son tremendas, ¿verdad? 入れたら全部ね、もう本当に乾いて出てきますからね。 Uno mete la ropa y sale y ya está seca. そしてまあ掃除はルンバを2匹飼っていまして Y ね、 compré para la limpieza 2 rumbas. まあなんとかなってんですけど、 Se me hizo más fácil. まあ食べ物はね、まあ本当にその辺に行ったら弁当でもありますから食べれますから。 Y para comer, pues aquí alrededor hay muchos ventos para comprar. でもね、本当にイエス様ひどいなと、この少年はきっと将来イエス様を信じるのをやめるだろうなと思いました。 Pero quedó marcado de lo que mi nieto vio y yo pensé, cuando él sea más grande, él se va a apartar de Jesús. だから私は本当に心暗かったんです。 En realidad mi corazón estaba oscuro por eso. でもね、まあやっぱりチビだからしばらくしたら元気になってね、遊び回ってましたよ。 Pero como es un niño, él al poco tiempo estaba ya jugando, corriendo. ある時私の家に来たんで、 Y un día él vino a mi casa 彼に聞きました。 y él dijo, おい、元気かと。 le pregunté, ¿estás bien? おう、元気だよ僕は。 Sí, estoy bien. そしたら私にですね、じいは元気かってこう言うんですね。 Y él me dijo, abuelo, ¿tú estás bien? いや、俺なかなか元気出ないな。 No puedo estar bien, le contesté. そしたら彼がこう言うんですよ。じゃあじいのために祈ってあげるって言うんですね。 Ya, entonces yo voy a orar por ti, abuelo. そして私の頭にパンと手を置いて Y él colocó su mano en mi cabeza 祈ってくれたんです。 y oró por mí. でもね、その祈りを聞いてね、私はびっくりしたんですよ。 Pero cuando yo escuché su oración, realmente me sorprendí. 彼がね、こんな祈りをしたんです。 Él hizo esta oración. ああ、イエス様感謝します。 Señor, muchas gracias. 僕のところに出てきてくれて、ばあばは治るよと言ってくれました。 Tú viniste a mí y me dijiste que mi abuela se iba a curar. 本当に治ったことを感謝します。 En realidad se curó, muchas gracias. でも次にこういうことを言ったんですね。 Pero lo siguiente que dijo fue, でもあの夢を見た夜にイエス様はもう一つの夢を見せてくれましたってこう言うんですよ。 pero después de ese sueño que tuve, tú, Señor, me mostraste otro sueño. でもその夢に関してはイエス様が OK するまで誰にも言っちゃいけないと言われたので僕は言いませんでしたって言ったんです。 Pero después cuando tuve ese sueño, Jesús me dijo, esto no se lo digas a nadie.
私はそれを聞いて、おいお前、何を隠してたんだと言いました。 Así que cuando él estaba orando eso, yo saqué y dije, ¿qué estás diciendo? 彼はですね、一つの夢だけを教えてくれていたけど、もう一つの夢はイエス様が OK しなかったからずっと隠してたらしいんです。 Él me había enseñado, mostrado el sueño, el primer sueño que tuvo, pero el otro sueño Jesús le había dicho, hasta que yo no te diga ok, no lo digas a nadie. その夢の内容を教えてくれと言ったら、驚くべき内容を教えてくれました。 Así que yo le dije, muéstrame qué vistes en ese sueño, y cuando él me lo dijo, yo me sorprendí. もう一つの夢は、ばあばは一回治るけど、 El sueño era, la abuela se va a curar, pero しばらくすると死んじゃうよって言われ de たそう aquí a un です。 poco tiempo ella va a morir そして天国に行っちゃうよって言われた y そ se う va a で ir す。 al cielo. でもね、でも心配するなと彼に言ったって言うんですね。 Pero Jesús le dijo, no te preocupes. やがてイエス様が地上に帰ってくるときに、完全なばあばを連れて地上に帰ってくるからと言われたそう Y で que す。 cuando Jesús regrese a esta tierra, vendrá con su abuela completamente curada. そしてその時が本当の癒しが完成する時だって言われたって言うんですよ。 Y ese momento cuando regrese será la cura completa, perfecta de ella. 皆さん、キリスト教のですね、この聖書の一番の真理って何か、永遠の命は何かっていうと、 En el cristianismo, cuando uno cree en la vida eterna, ¿qué es lo mejor de eso? これは復活なんですね。 Es la resurrección. イエス様は、私はよみがえりです、命です、あなたは死んでも生きるって言われましたけど、 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, tú vivirás. 私たちがですね、やがてですね、体験するのは、一回死んで死後の世界に行くかもしれないけど、イエス様が帰ってくるときは復活するって言うんですよ、この地上に。 Realmente uno va a experimentar la muerte, pero cuando regresemos con el Señor Jesucristo, regresaremos aquí ya その resucitados. 時が本当の癒しだって言うんです。 En ese momento será la cura perfecta. 皆さん、私の家内は本当に癒されて3年間、3ヶ月っていうのが3年以上、3年2ヶ月生きることができたんですね。 Realmente cuando le diagnosticaron el cáncer a mi esposa, le dijeron 3 meses de vida. Realmente ella vivió 3 años y 3 meses. 何年生きたら本物の癒しっていうことができるんでしょうかね。 ¿Cuántos años puede vivir uno puede estar en una cura perfecta? 5年生きて死んだとしても、いやー、本当の癒しじゃないかもしれないって言うかもしれないですね。 Puede vivir 5 años y después se muere. No es una cura perfecta. 10年生きてもですね、いやー、あの癒しは本物じゃなかったって言われるかもしれません。 O sea, por cuántos años que vivas y después mueras, no es una cura. でもね、イエス様によって病気治してもらった人だってやがて病気で死んでいったんですね。 Gente que dice que fue curada por el Señor Jesús, pero después muere por esa misma enfermedad. 死んだ人が復活させられましたけど、その人たちもやがてイエス様に生き返らせてもらったけど死んでいったと思うんですよ。 Realmente esa persona va a ir a la presencia del Señor, va a regresar, pero murió antes. 本当の癒しって何かあったら、これはイエス様が帰ってきた時に起こる復活なんですね。 Entonces la verdadera cura es cuando el Señor Jesucristo regrese y resucitemos completamente curados. この聖書の一番の真理っていうのは何かあったら、これは死後の世界に天国に行くっていうことじゃなくて、やがてこの地上にイエス様が復活されたのと同じように復活できるっていう希望なんですね。 Lo más importante de la vida eterna no es que cuando te mueras te vas a ir al cielo, sino que cuando Jesús regrese por segunda vez aquí a la tierra, tú regreses con Él resucitado, con un cuerpo perfecto. 天国ってどこに実現するのかというと、 ¿Dónde está el cielo? これは死後の世界じゃなくて、この地上に天国がやがて実現するっていうんですね。 Realmente no es más allá de la muerte, sino que cuando el Señor Jesús regrese aquí a esta tierra. 主を信じる者たちはやがて死後の世界に入ってもこの地上に復活するっていう希望があるんです。 No es cuando tú mueras y vas más allá de la muerte, sino cuando el Señor Jesús regrese y tú regreses aquí resucitado con Él. こんなすごい救いを提供しているのはたくさん宗教があるけど、もうこのですね、もうクリスチャンになること以外は
ありませんでしょ。 Muchas religiones hablan de una vida después de la muerte, pero solamente el cristianismo nos enseña sobre la resurrección. 私たち今日こうしてイエス様を信じておりますけど、 Y estoy seguro que todos ustedes han creído en Jesús. 死後の世界もある意味で天国ですけど、それ以上にイエス様が帰ってきた時には復活してこの地上が天国となって共に生きることができるんです。 Y después de la muerte vas a ir a la presencia de Dios, pero vas a regresar resucitado y vivir aquí en la tierra con Jesús. こんな素晴らしい救いを手に入れることができるのは、聖書を真理として信じて主イエスを救い主として信じるこのクリスチャンになること以外にないってことですね。 Fuera de lo que enseña la Biblia de la salvación y de poder regresar resucitado, no hay ninguna otra religión que te lo enseñe. 自然界もね、復活があることを教えてますよ。 Y se nos habla acerca de la resurrección. 私の家内ですね、死ぬ何ヶ月か前にですね、花を買ってきてこうやって植えたんですね。 La naturaleza nos enseña de esto. Mi esposa antes de morir ya tenía sus plantas. でもね、もう私ですね、こういう花あまりね、手入れできないから、 Realmente yo no soy bueno con flores, con plantas. 一応胸骨ガーデンというですね、札は作ってやったんだけど、こうなっちゃいました。 Yo mandé a hacer una placa diciendo ahí el jardín de Kyoko, el nombre de su esposa. でもね、皆さんですね、これもう3年半ぐらい前に植えた花で、私は何の手入れもしてないんですけど、 3 años y medio más o menos, antes que su esposa murió, ella plantó esta planta, yo no toqué nada. 今の状況これですよ。 Y esta es como está esa planta. 嘘だと思ったら我が家に来たら見せてあげますよ。 Si mi esposa estuviese viva, yo quisiera enseñársela. 彼でもですね、こうなってもほっといてもこういうふうに3年間普通生きます、この花。 Aunque llegue el invierno y la planta como que se muere, vuelve a resucitar. 実はね、初めは赤とかいろんな花があったんですけど、 Al comienzo tenía flores ahí vermelhas, rojas. 家内が私によく言ってたんですよ。 Mi esposa siempre me decía, あんたは黄色い花が好きだねって私よく言われたんですね。 ¿a ti te gustan las flores amarillas, en verdad? 私ですね、黄色い花を見ると、あ、綺麗だねってよく言ってたらしいんですね。 Cuando yo veía una flor amarilla, yo decía, ¡ay, qué bonita! ですからなんと黄色にほとんど統一してくれました。 Y todas las flores se pusieron amarillas después. 天と地がつながってるなと思いますよ。 Yo creo que el cielo y la tierra están allí ligados. いやー、イエス様を救い主として信じていて本当に良かったと今は思っています。 Y ahora entiendo y me alegro de que Jesucristo es mi Salvador. 私のような弱い男でもですね、本当にこのようにして生きてますから、皆さんだって絶対にどんなことがあっても助けてくださるはずであります。 Y en realidad yo me considero una persona débil, fraca, más realmente con la ayuda de ustedes, con sus oraciones de ustedes, puedo salir adelante. キリスト教の死後の理解っていうのは、死後どうなるかじゃないんですね。神が世界をどう完成するかに重心があるって言うんです。それは恐怖ではなく復活、和解、完成への希望の描写であるとこういうんで、物語であるんですね。 Hay énfasis no recae sobre o destino individual post-morte, mas sobre o plano de Deus para a consumação do mundo. Trata-se de uma narrativa que não evoca temor, mas sim a esperança da ressurreição, da reconciliação e da perfeição final. こんな救いを提供してくださっているイエス様を信じないわけにはいきませんよね。 Solamente en el Señor Jesucristo que nosotros podemos tener este tipo de salvación. 皆さんもぜひともですね、この道を歩み続けていただきたいと思います。 Así que nosotros podemos continuar en este camino. 何があっても助けてくださいますから。 No importa lo que suceda, Dios te va a ayudar. そしてまた家族みんなにこの素晴らしい救いを告げ知らせようじゃありませんか。 Y que podamos compartir este maravilloso evangelio con toda nuestra familia. またぜひとも日本人、もう仏教を選んでますからね、もう本当に大変なところに行きますから、地獄行くってことですよ、それはね。 Y realmente la mayoría de los japoneses que han escogido el budismo, ellos se van a ir al infierno. ぜひね、イエス様を信じるように職場でまたさまざまな機会に伝道していただきたいと思います。 Así que cuando tengan la oportunidad allí en sus trabajos, puedan ustedes evangelizar a esos japoneses. 皆さんとお会いしなかった6年の間にこんな私はですね、体験をしたんで、今日はですね、皆さんにそのことを証しすることができて本当に嬉しいです。 Así que estoy muy contento de que en estos 6 años en que no nos hemos podido encontrar, poderles dar ese testimonio de lo que sucedió en mi vida. こうして今日皆さんの前でお話しさせていただいたこ
光栄を心から感謝をしています。 Realmente es un honor poder decir esto delante de ustedes y les doy muchas gracias. 最後に皆さんの祝福をお祈りさせていただいて、私のメッセージに変えさせていただきま Es す。 que quisiera terminar haciendo una oración por bendición para todos ustedes. ちょっと皆さんお立ち上がりくださいます Nos か。 ponemos de pie, por favor. そしてご一緒にお祈りしたいと思いますけど、 Es que vamos a orar todos juntos. また自分がはっきりとですね、イエス・キリストを救い主として信じておられない方がいたならば、ぜひ今日はイエス様を信じる決断をしていただきたいです。 Si hubiese alguien que no tiene la seguridad de haber aceptado a Jesús, que en esta noche ustedes puedan tomar esa decisión de aceptar a そ Jesús. してまたいろんな苦しみの中にいる方もおられるかもしれませんね。 Y tal vez hay personas que están pasando por algún sufrimiento. なんか本当にイエス様は理解できないって疑ってる方もいるかもしれませんけど、 Y tal vez estás ahí apuntando a Dios diciendo, no entiendo por qué está pasando esto. でもね、必ず神様は良いことをしてくださるんですね。 Sin embargo, Dios va a cambiar todo eso para bien. 今日フェルナンド先生のメッセージですごい私は励まされましたよ。 Realmente el mensaje del Pastor Fernando en la mañana me alentó mucho. 時々ね、私は神様のストーリーの中でコンマになっているところをピリオドにしてしまうことが多いっていうんですね。 Muchas veces en la historia del Señor Jesús, en lugar de colocar una coma, nosotros ponemos un punto final. またピリオドのところをコンマに変えちゃうことが多いって聞きました。 Y cuando Dios pone un punto final, nosotros queremos poner una coma. Yo escuché esto en la mañana. 私の孫から初めの夢を聞いた時はそこでピリオドだったんですけど、 Cuando yo escuché el primer sueño allí de mi nieto, yo le puse un punto final. しかしそれはコンマでしたね。次がありました。 En realidad era una coma porque había algo más todavía. ですから不信仰にならないでこの信仰を貫いていきましょう。 Así que no te quedes en incredulidad, sigue creyendo. 最後に一言お祈りさせていただきます。 Vamos a orar. 天の父なる神様、感謝します。 Señor, muchas gracias. 新州教会に集っておられるインターナショナルの兄弟姉妹、心から感謝します。 Gracias, Señor, te damos por el ministerio internacional aquí de la iglesia de Shinshiro. 今まで私のためにも祈ってくださったことを心から感謝します。 Gracias, Señor, porque todos ellos estuvieron orando también por mí. どうかお一人お一人に祝福を注いでくださいますように。 Que tú puedas bendecir, Señor, a cada uno de los que están aquí. 主よ、今さまざまな苦しみの中にいる兄弟姉妹もいるかもしれませんが、 Y tal vez, Señor, hay personas aquí que están, Señor, sufriendo. しかしあなたは素晴らしい計画を持っておられますから感謝をいたします。 Pero gracias, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso para cada uno. やがて私たちはこの地上に復活できるというこの希望を心から感謝します。 Y gracias también porque podemos tener la esperanza, Señor, de que vamos a regresar a esta tierra resucitados. この希望の中に生き続けることができますように。 Que podamos, Señor, continuar con esta esperanza. また私たちの家族や友人も同じ祝福を受け取ることができますように。 Y que nuestros familiares y nuestros amigos también puedan, Señor, tener la misma bendición. 今日ここにおられますお一人お一人に特別な祝福を宣言します。 Declaramos, Señor, tu bendición sobre cada uno de los que están aquí reunidos. またあなたはこの地上でも奇跡を行ってくださる神様ですから感謝します。 Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios que haces milagros en esta tierra. 今年は神の奇跡を体験できるそのような年となりますように。 Y que nosotros podamos experimentar, Señor, esos milagros tuyos. このインターナショナルの働きを特別祝福してください。 Pedimos, Señor, tu bendición en manera especial por este trabajo, por este ministerio. すべての栄光を返してイエス様の皆によって祈ります。 Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. アーメン。 En el nombre de イエ Jesús. ス様に大きな拍手をいたしましょう。 Dale un fuerte aplauso al ハレルヤどうぞお座りください。 Démosle también un fuerte aplauso al Pastor John por la palabra de esta tarde. Amén. Entonces vamos a terminar este tiempo con un lobor que realmente en esta tarde podamos entender de que el Señor tiene cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. Negashimasu. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú.
Amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Él fue a la cruz, resucitó, se levantó de entre los muertos y tú y yo nos regresaremos resucitados con el Señor. Amén. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.